آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں شمیم عرفان۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 93.67% تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ کے 1,14,000 نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جو پچھلے تقریباً 2 مہینوں میں سب سے کم ہیں۔ ملک میں 23 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکز نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو اب تک 24 کروڑ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ انکم ٹیکس محکمہ کل اپنے نئے ای فائلنگ پورٹل کا آغاز کرے گا۔ دہشت گردی کے لیے سرمایہ کی فراہمی پر نظر رکھنے والے ادارے FATF نے پاکستان کو اضافی عمل درآمد کی فہرست میں برقرار رکھا ہے۔ اور ٹینس میں ناڈال، فیڈرر اور جوکووچ فرینچ اوپن کے چوتھے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے مد نظر سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں، محفوظ رہیں اور یہ 4 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں، ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں اور ٹیکہ لگوائیں۔ کووڈ سے متعلق جانکاری اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے قومی ہیلپ لائنز کے ذریعے رابطہ قائم کریں، جس کے نمبر اس طرح ہیں: 01123978046 اور 1075۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک کووڈ صحت یابی کے راستے پر مضبوطی کے ساتھ لگاتار آگے بڑھ رہا ہے۔ زیر علاج مریضوں کی تعداد رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ آج لگاتار 10واں دن ہے کہ جب نئے معاملات 2 لاکھ سے بہت نیچے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 1,89,000 سے زیادہ کووڈ مریض صحت یاب ہوئے اور اسی عرصے میں کووڈ کے 1,14,460 نئے معاملات سامنے آئے، جو پچھلے لگ بھگ 2 مہینوں میں سب سے کم ہیں۔ ملک میں کووڈ مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 93.67% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق لگ بھگ 14,77,000 افراد اس وبا سے متاثر ہیں۔ وہ یا تو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا پھر انہیں گھر میں ہی الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے کی یومیہ شرح تقریباً 5.62% ہے۔ یہ لگاتار 13واں دن ہے کہ جب یہ شرح 10% سے بہت نیچے چل رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں کووڈ سے 2,677 اموات ہوئیں۔ اس طرح اس بیماری سے اب تک 3,46,759 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ ادھر طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR نے کہا ہے کہ یومیہ جانچ کے اعتبار سے ایک اور سنگ میل حاصل کیا گیا ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹے میں 20,36,000 سے زیادہ کووڈ نمونوں کی جانچ کی گئی۔ بھارت نے کووڈ ٹیکہ کاری کے معاملے میں ایک اور اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اب تک 23 کروڑ 13 لاکھ سے زیادہ کووڈ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے میں 33,53,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ان میں سے لگ بھگ 30 لاکھ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا، جبکہ تقریباً 3,53,000 افراد کو دوسرا ٹیکہ لگایا گیا۔ 18 سے 44 سال تک کی عمر کے لوگوں کو 2 کروڑ 77 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹے میں اس عمر کے لگ بھگ 17 لاکھ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا گیا، جبکہ تقریباً 50,000 افراد نے دوسرا ٹیکہ لگوایا۔ اب تک ملک میں لگ بھگ 18.5 کروڑ افراد کو پہلا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے، جبکہ 4 کروڑ
60 लाख से ज्यादा ऐसे अफराद हैं जिन्हें दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। इधर मरकजी सरकार ने रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों को अब तक 24 करोड़ से ज्यादा टीके फराहम किए हैं, जो मुफ्त जुमरे और रियासत की जानिब से सीधे सरकारी खरीद के तवस्सुत से दस्तयाब कराए गए हैं। इसमें से जाया होने वाले टीकों समेत 22 करोड़ 96 लाख 95 हजार से ज्यादा टीके इस्तेमाल हो चुके हैं। इस तरह रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों के पास कोविड वैक्सीन की 1 करोड़ 63 लाख से ज्यादा डोजेज अब भी बची हुई हैं। पूरे मुल्क में टीकाकारी मुहिम के तहत मरकज कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम करके रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाकों की मुआविनत करता रहा है। इसके अलावा मरकजी सरकार टीकों की सीधे सरकारी खरीद में भी सहूलत पैदा कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इनकम टैक्स महकमा कल अपना ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in का आगाज करेगा। वजारत खजाना ने कहा है कि टैक्स दहंदगान की सहूलत के लिए नया पोर्टल इनकम टैक्स रिटर्न्स की फौरी प्रोसेसिंग के साथ मरबूत है और टैक्स दहंदगान को बिला ताखिर रिफंड्स हासिल हो सकेंगे। वजारत ने कहा है कि टैक्स दहंदगान की सहूलत के लिए सवाल जवाब के साथ ITR तैयार करने का एक मुफ्त सॉफ्टवेयर दस्तयाब होगा। वजारत खजाना ने कहा कि टैक्स अदा करने का नया निजाम एडवांस टैक्स किस्त की तारीख के बाद 18 जून को शुरू किया जाएगा, ताकि टैक्स दहंदगान को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दहशतगर्दी के लिए सरमाए की फराहमी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF के एशिया बहरुल काहिल ग्रुप ने पाकिस्तान को इजाफी अमल दरामद की फहरिस्त में बरकरार रखा है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम और दहशतगर्दाना सरगर्मियों के लिए माली इमदाद से निमटने के अपने इक़दामात को मुस्तहकम करने में पेशरफ्त के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक एशिया बहरुल काहिल ग्रुप को मुत्तला करता रहेगा। पाकिस्तान को पेरिस में कायम माली एक्शन टास्क फोर्स FATF ने जून 2018 में गिरे फहरिस्त में शामिल किया था। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने आसाम में एक डॉक्टर पर एक कोविड मरीज के रिश्तेदारों के वहशियाना हमले की बारे में शिकायत का नोटिस लेते हुए रियासत की चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट तलब की है। कमीशन ने 4 हफ्ते के अंदर अंदर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस में पिछली बार के चैंपियन राफेल नडाल और आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स के चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। स्पेन के राफेल नडाल ने इंग्लैंड के कैमरन नोरी को हराया, जबकि जोकोविच ने लिथुआनिया के रिकार्डास बरनकिस को शिकस्त दी। रॉजर फेडरर भी जर्मनी के डोमिनिक कैफर को हराकर चौथे राउंड में पहुंच गए हैं। और आखिर में कुछ अहम खबरें एक बार फिर। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह मजीद बेहतर होकर 93.67% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,14,000 नए मामला सामने आए हैं, जो पिछले तकरीबन 2 महीनों में सबसे कम हैं। मुल्क में 23 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनकम टैक्स महकमा कल अपने नए ई फाइलिंग पोर्टल का आगाज करेगा। दहशतगर्दी के लिए सरमाए की फराहमी पर नजर रखने वाले आलमी इदारे FATF ने पाकिस्तान को इजाफी अमल दरामद की फहरिस्त में बरकरार रखा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।